हामबाय दिनै अर नेगो जों तयनानि बिसिनि 3 नम्बर वार्ड जों अर फायै बिसि इलेक्शन ते मीटिंग खालायगा ओ मीटिंग खालायमानि बिसिंतै खायै दिनै 7 फैमिली नि 21 वोटार्स दिनै तिप्रामा थागो महाराजा दिनै हाइनेस प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्य नि खरां खनागै तिप्रामा थागो दिनै अर नेगो फर जॉइनिंग खायबैका अरना जों तिप्रामा थानी तरफ থেকে महाराजानि तरफ থেকে तेआनि तरफ থেকে बड़ जतन लाम सगो Bubagra long lip Sike Sarjomatia long lip Sike Jomatia long lip Jeba Pati Babja Karya Fainero no lam sogo Jeba Pati CPIM BJP Yoka Fainero no Tiprama Tawa lam sogo Bubagra long lip Sike Jomatia long lip Rasa ayu loto Rasa ayu loto महाराज के